بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah akan kita laksanakan, yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat dan ridhonya. Perkenankan kami memberikan beberapa informasi. Yang pertama terkait program Ramadan, yaitu tentang pesantren kilat anak, yang insyaallah akan dilaksanakan di pekan ini, di hari Ahad. Oleh karenanya bagi bapak-bapak atau para ayah dan para kakek yang mempunyai cucu dan putra-putrinya, kami berharap agar segera mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan sanlat ini, yang insyaallah akan dilaksanakan dimulai hari Ahad pekan ini, kemudian berakhir di hari Sabtu pekan tersebut, yang insyaallah bertemakan tentang belajar sejarah turunnya Al-Quran hingga menjadi mushaf, yang insyaallah akan dibawakan oleh teman-teman kami dari Kampung Dongeng. Bisa dilihat di YouTube channel Kampung Dongeng. Dan kami juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Quran atau BWA, yang di akhir acara diharapkan anak-anak atau orang tua bisa berkontribusi untuk mewakafkan sebagian rezekinya untuk program wakaf Al-Quran. Dan kegiatan ini dibuka untuk dari usia TK hingga SD kelas 6. Adapun SMP dan SMA yang tergabung di Remaja Masjid Al-Muhajirin akan menjadi pembimbing buat adik-adiknya yang sudah terdaftar. Yang kedua, insyaallah yang akan menjadi penceramah pada malam kali ini, beliau adalah Ustadz Roni Abu Salim SHI MHI, yang akan membawakan tema tentang sebab diampuninya dosa di bulan Ramadan, yang tentunya seiring berakhirnya bulan Ramadan, seiring berbukanya kita saum, tentunya kita pun ingin diampuni dosa-dosa kita dan diterima amal saum kita. Mari kita simak. Dan informasi kembali bahwasanya beliau juga yang akan menjadi imam salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal nanti. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya sebagai penghapus dosa-dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahun idza ijtanabatil kabair. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, mukaffiratul lima bainahun, menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut, idza ijtanabatil kabair, apabila ia meninggalkan dosa-dosa besar. Seorang hamba yang meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu dosa-dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa siksa di akhirat atau had di dunia, atau disebutkan ancamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam
hadisnya, apabila ia meninggalkan dosa besar, maka salatnya yang 5 waktu menjadi penghapus dosa-dosanya, sehingga salat duhur menjadi penghapus baginya atas dosa yang dilakukan antara waktu subuh dengan duhur. Salat asarnya menjadi penghapus dosanya yang ia lakukan antara waktu duhur dengan asar. Maghribnya juga demikian, isanya juga demikian, dan seterusnya. Kemudian Jumu'ah ilal Jumu'ah, demikian juga Jumat dengan Jumat. Kemudian Nabi katakan war Ramadan ila Ramadan. Demikian juga Ramadan satu ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa bagi hamba apabila ia meninggalkan dosa-dosa besar. Apabila ia meninggalkan syirik, meninggalkan judi, membunuh, durhaka kepada kedua orang tua, sumpah palsu, dan dosa-dosa besar lainnya yang disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan had hukumannya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Maka Ramadan tahun yang lalu, kemudian dengan Ramadan yang sedang kita jalani hari ini, menjadi penghapus dosa-dosa kita di antara 2 Ramadan tersebut. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang saum, yang mana motivasi saumnya karena iman, kemudian ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang saum, kemudian saumnya itu karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perkara-perkara yang wajib diimani, lalu kemudian ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharapkan pahala dari saumnya. Artinya dia saum bukan karena mengikuti kebanyakan orang, bukan karena enggak enak masa orang lain saum saya enggak saum, bukan karena ingin sehat, bukan karena menghormati bulan suci, bukan itu, tapi karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang saum karena iman, lalu kemudian dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan saumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dia ampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi saum kita akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa apabila di dalam saum kita ini hadir 2 hal ini, yaitu kita melakukannya karena iman dan kita melakukannya karena ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus dalil bahwasannya boleh kita melakukan satu amal dengan niat atau motivasi karena mengharapkan pahala. Karena kita sering mendengar orang mengatakan, jangan beribadah seperti pekerja katanya, yang beribadah kalau diberi balasan, digaji, dibayar. Jangan seperti itu. Tapi ibadah itu udah ikhlas aja kepada Allah, jangan mengharap apapun. Apakah seperti itu? Dijelaskan oleh ulama bahwa ikhlas itu artinya seorang melakukan satu amal di mana yang dia inginkan dari amalnya itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya pahala, ganjaran, rahmat, ampunan, keridhaan, dibebaskannya dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu semua kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan suatu amal yang motivasi amalnya karena hal-hal yang disebutkan tadi, maka dia telah ikhlas di dalam amalnya. Maka dia telah ikhlas di dalam amalnya. Ya, saum yang dilakukan oleh seorang kemudian karena iman, kemudian ihtisab ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat ya di malam bulan Ramadan tarawih dan motivasinya karena iman juga karena ihtisab, juga diampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi tarawih kita yang kita lakukan ini, kalau kita melakukannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tarawih kita menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu bersemangatlah dengan sholat tarawih, jaga istiqomah sampai akhir,
Jangan sampai bolong, jangan sampai ada yang terlewat. Karena di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala jadikan ia penghapus dosa-dosa terdahulu kita. Saum, qiyam yang dilakukan dengan motivasi iman, kemudian ihtisab menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Sementara kita semua menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita kecuali amat sangat butuh ampunan Allah. Siapa di antara kita yang enggak butuh ampunan? Siapa di antara kita yang tidak ingin dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saum kita, tarawih kita menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Untuk saum maka bersabarlah, bersabar dengan rasa lapar, dengan rasa haus, bersabarlah dengan harus menahan syahwat, menahan hawa nafsu. Dan untuk tarawih juga bersabar, ya meskipun capek, lelah, ya resiko. Tidak ada satu ketaatan pun kecuali ada resiko capek. Ketaatan mana yang enggak capek? Baca Al-Quran capek, sholat capek, saum juga ada capeknya, tarawih juga demikian. Tetapi di antara bentuk sabar itu adalah sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ketaatan capek dan orang yang melakukan maksiat juga capek sebenarnya. Tapi tentu kita akan lebih memilih capek dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa capeknya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qama lailatal badri man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan motivasi karena iman dan ihtisab, Allah juga mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi Masya Allah, saum, tarawih, qiyam kita di malam Lailatul Qadar menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Oleh sebab itu wajar jika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rugi, menyesal, celaka orang-orang yang masuk bulan Ramadan lalu kemudian ia meninggalkan Ramadan sementara dosanya belum diampuni. Tentu karena seharusnya orang yang masuk bulan Ramadan melakukan saum di bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan qiyam di malam harinya, harusnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan, thumma salakha falam yughfar lahu." Rugi, menyesal orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya sementara dosa-dosanya belum diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan amal-amal kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar dimampukan untuk melaksanakan amal-amal terbaik di bulan yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dirapatkan kembali satu-satu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعل
منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.